Bismillahirrahmanirrahim. Network Programming RTT 4.0. So for today we gonna learn on software pattern chapter 6. Okay. Ready ya? So in this chapter, our outline is about stream, server, and client design. Then we go for datagram, server, and client design. So stream TCP protocol. Okay, stream adalah TCP protocol. Datagram kita pakai UDP. Boleh. And then kita ada broadcast datagram. Broadcast datagram UDP lah datagram lah. Broadcast datagram server and client design. And then multicast datagram pun UDP lah. Kan? Multicast datagram server and client design. So apa beza broadcast dengan multicast? Kalau dekat WhatsApp tu, kalau group you all tu broadcast ke multicast? Multicast, you tak hantar pada semua orang kan? Selection saja kan? Multicast. Broadcast, kalau kita send, semua orang dapat. Semua orang dalam, dia tak ada group lah, semua sekali lah. Macam mana kalau WhatsApp kita nak pakai broadcast? Waktu kita tukar nombor kan, dekat WhatsApp tu kita boleh tukar nombor, dia tanya nak bagi tahu semua orang tak? Dia kan, so dia akan broadcast kepada semua orang. Kan? Alright, then next topic, simple HTTP server design and simple SMTP client design. Simple SMTP maksudnya simple mail, kan, transfer protocol. Okay, kita akan belajar web dengan email. So let's take a look on stream server client and design. Alright, so first one, the stream server and client utilize a TCP connection to communicate the date and time information from the server to the client. So untuk nak gambarkan stream server client design ni, kita akan buat contoh server date and time. Kita nak hantar date dengan time kepada client. Alright, clear? Right, so the data flow diagram illustrating the socket API call is shown in figure 9.1. Okay, so previously chapter 6 ni dalam cohort lama chapter 9 lah, kan, chapter last sekali, kan, chapter last sekali, tapi kita bawa ke depan. Kita kena tambah setiap ada pembaruan kan. Right, kita pakai yang tu je lah, yang belakang tu, figure 1 lah, figure 1. Okay, this figure 1. Okay, bila tunjuk je ni, you all boleh faham tak? Tengah buat apa ni? Client tengah bercakap dengan server. Okay, so function untuk soket kat mana? Semua dalam function-function yang ada kurungan ni adalah function dia lah. Okay, untuk server kita akan start socket, bind dengan listen yang kita belajarkan. Socket, bind, listen. Untuk client, socket saja, bind dengan listen tak ada. Okay. And then server akan ada satu, waktu dia listen tu, dia akan ada satu function untuk accept any connection. So sebelah client akan ada connect. Okay, so bila connect connection, cuba reach the server, server accept, barulah server akan hantar date and time tadi. So dia akan guna function write, sebelah sana pakai receive. Kenapa write dengan receive bukan send dengan receive ke? Write dengan read kan? Kalau kita tukar read boleh tak? Boleh, pun boleh dik kan? Okay, send pun boleh, send pun boleh, write pun boleh. Okay, kenapa? Kerana kena boleh dik kan? Sebab dia dua-dua kita boleh gunalah, cuma function dia berbeza lah kan, tapi matlamat dia sama. Right. So sebelah server nak guna write pun boleh, guna send pun boleh. So dia akan write dalam buffer date, current date, dan sebelah client akan receive. And then dah dapat, so client dengan server akan close lah, tutup socket. Siapa-siapa pun tak boleh terima lah. Right. Alright. So macam mana nak terangkan benda ni? Okay. So ada dekat next slide.
In order to accept client connection, the server must create a socket, bind a known name to it, and then use the listen call to specify its willingness to accept connections. So similarly, the client must also create a socket using the socket function in order to communicate. So before any communication can occur, the socket must be connected. From the server perspective, this implies an accept call that creates a new client socket at the server through the listening socket. So recall that the listening socket exists only to accept incoming connection, macam cakap tadi kan. Okay, communication to the client occurs only through the newly created socket written by the accept call. From the client, the connect call connects the two socket endpoints together to allow them to communicate. Okay, so the receive and write call illustrate data communication in this example. Okay, so this call could also be read and send. Kerana boleh tadi kan, tak kisah boleh pakai mana-mana. Depending upon the desire of implementer. So in figure 1, we see that the server writes the current time to the client, which is read by the client using the receive call. Finally, the close call is used to terminate the connection. Closing the socket is managed by both ends because each must close their sockets to completely close the conduit between them. So any question? Dia straightforward je kan, semua ayat semua straightforward je kan. Kalau kita tak belajar basic sebelum ni, chapter 1, chapter 2 memang kita tak akan faham. Tengok yang tadi pun kita tak faham ni apa kan. Sekarang kita boleh tahu lah, ini semua function dalam programming kita lah. Kita akan buat 2 program. Satu server letak kat mana? Dekat server. Satu client letak dekat client. Dekat 2 komputer berbeza ke dekat satu komputer berbeza? Dekat satu komputer yang sama. Mana-mana pun boleh. Maksudnya dialah server, dialah client pun boleh. Nak asing-asing pun boleh. Kalau nak test, selalu kita test tempat yang sama lah. Kan, nak cantik, 2 berbeza lah. Right, so next time, next kita akan ada group project nanti. Group project kita akan buat dalam Docker pula. Kita akan pakai Linux pula. Maksudnya kita tidak telah buang terus Linux sebab kita dah belajar Unix kan. Kan? Ada benda yang part yang kita boleh buat. So sebelum ni saya cohort lama memang ada 2 projek. Ada 2 projek, individu dengan individu satu, group satu. So yang individu dah tak ada, dia jadi assignment saja. Kan yang kita buat network tool for network engineer tu kan. Python tools. Right? So dulu untuk individual project saya suruh dia orang buat pakai BSD jail. Kan BSD jail. Sekarang dah ada satu kena pilih lah, sama ada saya nak pilih BSD jail ke Linux container. Saya terpaksa pilih Linux lah supaya kita ada variety kat situ. Tak semua kita nak kena belajar BSD kan. Right, so kalau kata nak belajar BSD jail, boleh je dekat Telegram saya tu, you all scroll group project yang lama-lama. Sini tahun 2020 tu kan. Sini pula apa full time yang 2020 tak? Kan? So ada, dia orang ada buat BSD jail. Lebih kurang sama je. Sebab mana dulu jail dulu, selepas jail ada container. Kan container pakai konsep yang sama dan sekarang digunakan meluaslah container. Linux container. Pernah dengar Linux container? Kubernetes pernah dengar? Tak pernah? Tak pernah kan? Docker pernah dengar? Docker? Pun tak pernah. Nanti kita akan buat group project on Docker.